Hello everyone, welcome to Theory of Everything. So let's get started. ସାଙ୍ଗମାନେ ଗରମ ଦିନ ଆସିଲେ ଆମକୁ ଏସି କଥା ମନେ ପଡ଼େ। ତ ଏସି ଭିତରେ ଟିକେ କେମିତି ବସିବା, ଏସି ଭିତରେ ଟିକେ କେମିତି ରହିବା, ସେଇ କଥା ଆମେ ଭାବୁଥାନ୍ତି। ତ ଏସି ଭିତରେ ରହିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ। ତ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଏସି କେମିତି କାମ କରେ? ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ଏସି କେମିତି କାମ କରେ, ଆଉ ଏସିର ସବୁ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ବିଷୟରେ, ଆଉ ଏସିର ହିଷ୍ଟ୍ରି ବି ଜାଣିବା, ଏସିର ଇତିହାସ, ଏସି କେମିତି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା, କ'ଣ ହେଇଥିଲା, ସବୁ ଜାଣିବା। ଚାଲନ୍ତୁ। 1820 ମସିହାରେ ମାଇକେଲ ଫାରାଡେ ଏଇଟା ପାଇଲେ, ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ଆମୋନିଆ ଗ୍ୟାସକୁ କମ୍ପ୍ରେସ୍ କରିବା ଆଉ ତାକୁ ବାହାରେ ଥଣ୍ଡା ହାୱାକୁ ଦେବା ତ ସିଏ ଆଖପାଖର ହାୱାକୁ ବି ଥଣ୍ଡା କରିବ। ତାପରେ ଠିକ୍ 22 ବର୍ଷ ପରେ ଜନ୍ ଗୌରୀ ନାମକ ଚିକିତ୍ସକ ସିଏ କ'ଣ କଲେ ନା କମ୍ପ୍ରେସରର ହେଲ୍ପରେ ହାୱାକୁ ଥଣ୍ଡା କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ। ସେତେବେଳେ କିନ୍ତୁ ବାହାରେ ନଥିଲା, ଏସି ଆମର ବାହାରେ ନଥିଲା। ଯେଉଁ ଆମର ଜନ୍ ଗୌରୀ କରିଥିଲେ ନା, ସେଟା ଆମର ଆଇସ୍ ମେକର ଥିଲା। ଆଇସ୍ ମେକର ମାନେ ସେ ହାୱାକୁ ଥଣ୍ଡା କରିକି, ପାଣିକୁ ଥଣ୍ଡା କରିକି ଆଇସ୍ ବନେଇ ପାରୁଥିଲେ। 1842 ମସିହା ପୂର୍ବରୁ ଆଇସ୍ ନଥିଲା ଦୁନିଆରେ। ଆଇସ୍ ଯାହା ବି ଥିଲା ସବୁ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଆଇସ୍ ୟୁଜ୍ ହେଉଥିଲା, ମାନେ ମଣିଷ ଆଇସ୍ ବନେଇ ପାରୁନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଜନ୍ ଗୌରୀ ଯିଏକି ଆଇସ୍ ବନେଇବାରେ ହେଲ୍ପ କରେ। ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ, ଯେ ଆମର ଯେଉଁ ଆଇସ୍ ଆଉଛି ଫ୍ରିଜରେ ଦେଖୁଛୁ, ସେ ଆଇସ୍ ବନେଇବାର କାମଟା ଜନ୍ ଗୌରୀ 1842ରୁ ହିଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ। ତା ଆଗରୁ ଆଇସ୍ ନଥିଲା, ସବୁବେଳେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଆଇସ୍ ଏଠୁ ସେଠୁ ସବୁଠୁ ଆସିକି ୟୁଜ୍ ହେଉଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାର 60 ବର୍ଷ ପରେ ୱିଲ୍ସ କ୍ୟାରିୟର ନାମକ ଜଣେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଏସିର ଇନଭେନ୍ସନ୍ କଲେ, ଯିଏକି ଫାଷ୍ଟ ଏସି ବନେଇଲେ, ଯେଉଁଟାକି ଚାଲୁ ହେଲା, ଇଏ ହେଲା। ଏବେ ଟିକେ ଜାଣିବା ଏସିର ଗ୍ୟାସ୍ ବିଷୟରେ। ଏସି ଭିତରେ ଯେଉଁ ଗ୍ୟାସ୍ ରହେ ନା, ସେ ଗ୍ୟାସ୍ଟା ଏମିତି ପଦାର୍ଥଟା, ମାନେ ତାକୁ ସେ ଲିକ୍ୱିଡ଼ ଫର୍ମରେ ବି ରହିବ, ଗ୍ୟାସ୍ ଫର୍ମରେ ରହିବ। ତାକୁ ବାର ଆମେ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବା, ଲିକ୍ୱିଡ଼ରୁ ଗ୍ୟାସ୍, ଗ୍ୟାସ୍ରୁ ଲିକ୍ୱିଡ଼, ଏମିତି ବାର କମ୍ପ୍ରେସ୍ କରିକି ତାକୁ ଥଣ୍ଡା କରିକି ପୁଣି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବା। ରିୟୁଜ୍ ବାର କରିବା ପାଇଁ ରେଫ୍ରିଜରେଣ୍ଟକୁ ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ। ତ ଏମିତିଆ ଗ୍ୟାସ୍ ହେବା ଦରକାର ଯିଏକି ଜଲ୍ଦି ଗରମ ବି ହେବ, ଜଲ୍ଦି ଥଣ୍ଡା ବି ହେଇପାରୁଥିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବେ ଏସିର କାମ କ'ଣ, ମେନ୍ କାମ କ'ଣ ଏସିର? ଫାଷ୍ଟ ଘରର ଟେମ୍ପରେଚରକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବ, ସେଇଟା କୁଲିଂ ବି ହଉ, ହିଟିଂ ବି ହଉ। ତାପରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବ ରୁମ୍ର ହ୍ୟୁମିଡ଼ିଟି ଲେଭଲ୍, ମାନେ ଘର ଭିତରେ ଯଦି ଗୁଳୁଗୁଳି ହେଉଛି, ପୁରା ଚିପଚିପାଟ ହେଉଛି, ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବ। ତାପରେ କ'ଣ କରିବ ନା ଏୟାର ଫ୍ଲୋକୁ ଅପ୍ଟିମାଇଜ୍ କରିଦେବ, ମାନେ ଘର ଭିତରେ ହାୱା ଯେଉଁ ଅଛି ସେ ହାୱାକୁ ଭଲସେ ସର୍କୁଲେଟ୍ କରିବ ଚାରିଆଡ଼େ, ତାକି କେଉଁଠି ଗରମ ବି ନ ହଉ। ତାପରେ ଫିଲ୍ଟର କରିବ, ଯେଉଁ ହାୱାରେ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ କଣିକା ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିରେ ଏଲର୍ଜି ହେଇପାରେ କିମ୍ବା କିଛି ରୋଗ ହେଇପାରେ, ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ହଟେଇବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବେ ଜାଣିବା ଟାଇପ୍ସ ଅଫ୍ ଏସି ବିଷୟରେ। ଏସି ମୁଖ୍ୟତଃ 4 ଟାଇପ୍ର। କ'ଣ କ'ଣ ନା ୱିଣ୍ଡୋଜ୍ ଏସି, ସ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଏସି, ସେଣ୍ଟ୍ରାଲାଇଜ୍ ଏସି ଆଉ ପୋର୍ଟାବଲ୍ ଏସି। ୱିଣ୍ଡୋଜ୍ ଏସି ଯେଉଁଟା ଆମ ନର୍ମାଲ ଘରେ ଲାଗେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଝରକାରେ, ଯେମିତି ତା ନାଁ କହୁଛି ୱିଣ୍ଡୋଜ୍ ଏସି। ସ୍ପ୍ଲିଟ୍ ମାନେ ହେଉଛି ଡିଭାଇଡ୍, ମାନେ ଗୋଟେ ଥିବ ବାହାରେ, ଗୋଟେ ଥିବ ଭିତରେ। ତାପରେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲାଇଜ୍ ଏସି ପୁରା ବିଲ୍ଡିଂରେ ଲାଗିବ, ଗୋଟେ ବଡ଼ ବିଲ୍ଡିଂ ହଉ, ଗୋଟେ ପୁରା ମଲ୍ ହଉ, ତା ପାଇଁ ଲାଗେ। ଆଉ ପୋର୍ଟାବଲ୍ ଏସି ଛୋଟ ଏସି, ଯେମିତି ଏୟାର କୁଲର୍ ଅଛି, ଏୟାର କୁଲର୍ ଭଳିଆ ଛୋଟଟେ, ତାକୁ ଆମେ ଯୁଆଡ଼େ ଚାହିଁବା ସିଆଡ଼େ ନେଇକି ଯାଇପାରିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ୱିଣ୍ଡୋଜ୍ ଏସି କାମ କେମିତି କରେ। ୱିଣ୍ଡୋଜ୍ ଏସି କେମିତି କାମ କରେ ନା, ଯେତେବେଳେ ୱିଣ୍ଡୋଜ୍ ଏସି ଆମେ ଲଗାନ୍ତି ଘରେ, ତାର କିଛି ପାର୍ଟସ୍ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ୱିଣ୍ଡୋଜ୍ ଏସି କାମ କେମିତି କରିବ? ଫାଷ୍ଟ କମ୍ପ୍ରେସରରେ ହାୱାକୁ କମ୍ପ୍ରେସ୍ କରାହେବ, ସିଏ ଯିବ କଣ୍ଡେନ୍ସର ପାଖକୁ ଗରମ ହେଇକି, ସେଠି କଣ୍ଡେନ୍ସରରେ ହାୱାକୁ ଥଣ୍ଡା କରାହେବ। ତାପରେ ଏକ୍ସପାନ୍ସନ୍ ଭାଲ୍ଭକୁ ଯିବ, ସେଠି ହାୱାକୁ ଥଣ୍ଡା କରାଯିବ। ତାପରେ ଯିବ ଇଭାପୋରେଟର ପାଖକୁ। ଇଭାପୋରେଟର କ'ଣ କରିବ ନା ସେଇ ଥଣ୍ଡା ହାୱାକୁ ବାହାର କରିବାକୁ ଟ୍ରାଏ କରିବ। ତାପରେ ଦୁଇଟାଙ୍କ ଫ୍ୟାନ୍ ଚାଲିବ, ଇନଡୋର ଫ୍ୟାନ୍, ଆଉଟଡୋର ଫ୍ୟାନ୍, ଦୁଇଟାଙ୍କ ଚାଲିଲେ ଗୋଟେ ବାହାର ପଟେ ଗରମ ହାୱା, ଭିତର ପଟେ ଥଣ୍ଡା ହାୱା, ବାସ୍। ତାପରେ ସ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଏସିରେ ବି ସେଇଭଳିଆ, ବାହାର ୟୁନିଟ୍ଟା ଗରମ ହାୱା ଫୋପାଡ଼ିବ, ଭିତର ୟୁନିଟ୍ଟା ଥଣ୍ଡା ହାୱା ଫୋପାଡ଼ିବ। ସେଇ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ନର୍ମାଲି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବ କିଏ ନା ରିମୋଟ୍। ତାପରେ କ'ଣ ଅଛି ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ବାହାରର ଯେଉଁ ଆମର ଥାଏ ଏସିର, ଯେଉଁ ବାହାରର ୟୁନିଟ୍ଟା ଥାଏ, ତା ଭିତରଟା କେମିତି ଦେଖାଯାଏ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଏସିର ବାହାରର ଇମେଜଟା। ତାକୁ ଖୋଲିଲା ପରେ କ'ଣ, ଏଥିରେ ଅଛି କମ୍ପ୍ରେସର, ଆମର କଣ୍ଡେନ୍ସର ଯିଏକି ହାୱାକୁ ପାଣିରେ କନଭର୍ଟ କରିଦେବ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ତଳେ ପାଣି ପଡ଼ୁଥାଏ ବାର ଦେଖିଥିବେ। ତାପରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର କଣ୍ଡେନ୍ସରଟା, ଏମିତି ଦେଖାଯାଏ ସେଠି ଯେଉଁ ଲାଗିଥିଲା। ତାପରେ ଆମର ଇଭାପୋରେଟର ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଭାପୋରେଟରଟା ଘର ଭିତରର ୟୁନିଟ୍ଟା ଏମିତି ଦେଖାଯାଏ। ଏଇଟା କେବେ ଖୋଲିକି ଦେଖିନଥିବେ ଆପଣ, ଯେତେବେଳେ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ କରିବେ ସେତେବେଳେ ଦେଖିବେ। ତାପରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆରେ ୱାର୍କିଂ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ କେମିତି ହେଉଛି ନା ନର୍ମାଲ ସେମିତି କମ୍ପ୍ରେସରରେ ହାୱାକୁ କମ୍ପ୍ରେସ୍ କରାହେଉଛି, ପୁଣି ଆଉଟଡୋର ୟୁନିଟ୍ ବାହାରକୁ ପଠାଉଛି, ସିମ୍ପଲ୍ ଯେମିତି ହେଇଥିଲା ସେଠି।
एटी सेमती तापर एटा होची हमर सेंट्रलाइज एसी। सेंट्रलाइज एसी रे कोन होय ना पूरा बिल्डिंग करया पई बड़ बड़ कंप्रेसर यूज करा जाय, ताको हीट पंप भी कहंदी। पंप द्वारा एटा पुनी सब आडे सर्कुलेट करा जाय। एबे चलंतु जानिबा एसी रो कंपोनेंट गुडी विषय रे। एसी रे कोन कोन कंपोनेंट अछि? एसी रे तो एमतरे बहुत गुडे कंपोनेंट अछि, किंतु एसी रो मेन कंपोनेंट जोटा कि बुझिले आपण एसी रो वर्किंग बुझि परिबे। फास्ट होची कंप्रेसर, कंडेंसर, एक्सपेंशन वाल्व, इवापोरेटर, कैपिलरी ट्यूब, इंडोर यूनिट बा इंडोर फैन, आउटडोर फैन आउ इलेक्ट्रिकल पार्ट्स। तो कंप्रेसर कौन करे आपन कहि सलेने, गोटे पिस्टन द्वारा से खाली गैस को प्रेस करिवो आउ ताको लिक्विड फॉर्म को आनिवो। तापरे कौन करिवो हमर कंडेंसर। कंडेंसर कौन करिवो ना ता भीतर जो कॉपर रो पाइप सब लागि थाए ता देखि जतबे गरम लिक्विडटा जीवो माने गरम लिक्विडटा जीवो माने गरम प्रेशर है कि जो लिक्विडटा जीवो ताको से ठंडा करिया स्टार्ट करिवो। एक्सपेंशन वाल्व रे सेमती कोन हबो, एक्सपेंशन वाल्व एमिति बुझि पारे आपण आपण घरे बे सैनिटाइजर यूज करछंदी, सेतरे जो स्प्रे आपण करछंदी से स्प्रे रे कोन होछि लिक्विडटा बाहर होछि और छोटो 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 गैस रे परिणत होछि बा पार्टिकल रे परिणत होछि। सेम काम एक्सपेंशन वाल्व करे, सेही बोला काम करे। तापर कोन करे ना हमर इवापोरेटर। इवापोरेटर कोन करबो ना जो ठंडा है कि हवाटा आसला सेटा को कोन करबो ना आसला परे ताको घर भीतर को ठंडा करके पसेबो। कैपिलरी ट्यूब भी सेमती गोटे ट्यूब माने गोटे कॉइल भलिया बहुत छोटो तार माने गैप थाए ता मझिरे, माने से पाइप रो डाया मापिले 1 ରୁ 2 mm हम बेसी होबनी। आ सेही यूनिट भीतर तले हवा बुलीबो भीतर पसिकी तो से आहुरी ठंडा हे जो, ठंडा हेले हमको भलो ठंडा हवा मिलिबो। तापर आसीबो इंडोर फैन आ आउटडोर फैन। इंडोर फैन टा होची क्रॉस फ्लो फैन आ हमर आउटडोर फैन टा होची एक्सियल फैन। विंडो एसी रे अलगा थाए आउ हमर स्प्लिट एसी रे अलगा थाए। तापर आसीबो किछि इलेक्ट्रिकल पार्ट जोटा कि हमर रिमोट स्विच ऑन ऑफ एवरा सब काम करिवो। चलन संगन जानिबा एबे एसी काम केमिति करे ना फास्ट कंप्रेसर रे गोटे पूरा लो प्रेशर गैस आसीबो ताको हमें कंप्रेस करके लिक्विड फॉर्म करबा। लिक्विड फॉर्म रु कोन होबो ना से जीव हमर कंडेंसर पाको, जेमति मो विंडोज एसी रे बतैतली कंडेंसर पाको जीव। कंडेंसर पाको कहले कोन होबो ना सेटार प्रेशर सेम रहबो किंतु तार टेम्परेचर डाउन करबा केमति हमें फैन चलेकी तार फैन चलेकी से कंडेंसर रो ऊपर देखिबे छोटो 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 पूरा माइक माने पतला पतला फिन सब लागि थाए। सेतरे हवा तले बाजिबो, हवाटा कोन होबो ना सीधा न बाजिकी एंगल हो पूरा पूरा माने डिवाइड हो छोटो 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 पार्ट डिवाइड हो तो जल्दी ठंडा करिवो, किंतु तार प्रेशर सेठी कम हेबनी। सेठु तापर जीव का पाको ना एक्सपेंशन वाल्व पाको। एक्सपेंशन वाल्व कोन करबो ना पूरा स्प्रे करिवो माने से लिक्विडटा एते स्पीड से आसतो ताको पूरा छोटो जगहटा करके बाहर करिवो। तो से कोन होबो ना जेमति हमर सैनिटाइजर स्प्रे कले पूरा स्प्रे हे जाय किंतु भीतर लिक्विड थाए पाइप द्वारा आसला परे छोटिया कणा देकी बाहर तो पूरा से स्प्रे हे जाय सेमति से स्प्रे करिवो। तापर सेटा पाइप थ्रू रे जीवो कुआडे तापर जीवो इवापोरेटर पाको। इवापोरेटर रे दी प्रकार फैन थाए, गोटे तो रेडियल फैन आ गोटे थाए हमर क्रॉस फ्लो फैन। किंतु हमर एक्सियल फैनटा जो अछि से फैनटा गोटे लागथियो ना कंडेंसर पाखरे भीतरे हमर एमती गोल वाला फैन दीटांगो गोल वाला फैन लागि थाए। से दीटांगो फैन द्वारा कोन करबो ना हमको ठंडा हवा दबो। एटा होछि एसी रो मेन कांसेप्ट बा एसी रो वर्किंग प्रिंसिपल। एबे जानिबा हमें एसी रो यूनिट विषय माने एसी को केमिति किनिबे, केते बड़ रूम पई केते बड़ एसी दरकार। सेति पई आपण कोन करबे ना फास्ट चेक करबे केते टन अछि एसी। गोटे टन होछि 12000 बीटीयू पर आवर। बीटीयू माने होछि ब्रिटिश थर्मल यूनिट जोतरे कि एसी रो कैपेसिटी को मापा जाय माने कि एसी गोटे घंटा रे केते हवा बाहर को पके परछि माने केते यूनिट हवा बाहर को नहीं परछि सेटा को हमें बीटीयू कहता। गोटे टन एसी रो कैपेसिटी एतिक अछि जे से 450 रो 550 स्क्वायर फीट ठंडा करि परिबो। माने गोटी स्क्वायर फीट पई 25 बीटीयू निहाती आवश्यक। तो एतिकी जानले आपण आज पई एतिकी, धन्यवाद।